السلام عليكم. كيف ما سبق لنا عرفنا في الفيديوهات اللي قبل que l'appareil végétatif des talophytes est constitué d'un ensemble de cellules groupées sans différenciation en organes fonctionnels. Il représente une variabilité morphologique très importante allant de tailles simples, unicellulaires et microscopiques jusqu'à des tailles pouvant atteindre plusieurs mètres de long. اللي غادي نعرفوا في هذه الفيديو chez les algues il y a trois types de thalles: l'archétale, le prototale et le thalle acladone. أول حاجة غادي نبداو بها l'archétale. Les archétales sont les plus simples. Ils ont formé de cellules isolées chez les archétales unicellulaires ou des cellules groupées. هما كيشكونوا لينا من واحد الخلايا معزولة أولا خلايا متجمعة. Les archétales pluricellulaires appelés aussi les archétales synobiaux. هادوك les archétales متعددين الخلايا كنقولوا لهم أيضا synobiaux. Les cellules des archétales sont toutes identiques et capables de diviser par bipartition ou se diviser leur contenu en zoospores ou en courtes spores. Les cellules des archétales هما كيكونوا متشابهين وقادرين على انهم يديروا لنا الانقسام الثنائي بيناتهم. كاين عندنا جوج انواع ديال لي زاركيتال. النوع الاول كوكويد والنوع الثاني مونادويد. نبداو بالاركيتال كوكويد. sont des cellules archétales immobiles et isolées. هما واحد الخلايا ما كيتحركوش ومعزولين. par contre si elles sont mobiles et se mouvent à l'aide de flagelles ils sont appelés monadoïdes. ملي كيكونوا كيتحركوا بواسطه دوك لي فلاجيل كنقولوا ليهم monadoïdes. دابا غندوزو لدوزيام تيب les prototales. est un thalle, son axe principal constitué de filaments ramifiés ou non ramifiés. هما واحد النوع ديال لي طال ما فيهش لاكس برينسيبال وكيتكون لينا من واحد الفيلامون متشابكين ولا ما متشابكينش. حتى هو فيه جوج ديال الانواع اما اوموتريش ولا hétérotriche. اوموتريش un seul type de filament soit dressé soit rampant. كيكون عنده نوع واحد ديال لي فيلامون اما دريسي ولا rampant. وهاد hétérotriche constitué de filaments dressés et de filaments rampants كيكونوا فيه جوج ديال الانواع ديال لي فيلامون دريسي و rampant. قلنا اوموتريش كيكون فيه غير واحد فيهم و hétérotriche كيكونوا فيهم بجوج. ها هو الشكل باش تزيدو تفهموا. هادو هما لي فيلامون دريسي وهذا اللي كيكون عندنا تحت هو لو rampant. هادي اوموتريش وهادي hétérotriche. آخر تيب عندنا هو لي كلامودوتال. لي كلادوموتال. هنا كنشوفو constitution d'un thalle acladon. هنا عندنا فيلامون دريسي et les filaments rampants وهذا هو l'axe primaire وهذا كلادوم secondaire pleuridien. هذا مناش كيتكون الكلادوم. دابا غادي نشوفو واحد الراميفيكاسيون. Ce sont le prototale et les thalles acladomes qui peuvent se ramifier, ce qui n'est pas le cas chez les archétales. غير البروتوتال و لي تال اكلادوم هما اللي كيكون فيهم دوك التفرعات اما لي زاركيتال لا. غادي نشوفوا اول نوع irrégulier ramification non symétrique ni uniforme. كتكون عندنا واحد الراميفيكاسيون ما منظماش واحد التفرع ما منظمش بحال هكا كيكون عندنا لاكس برينسيبال هو ولكن كيكون داكشي ما منظمش. غندوزو الالترن. Les pouces sont disposés de part et d'autre en spirale le long des axes du thalle. هنا كيكون عندنا واحد لاكس برينسيبال وكيكونوا فيه تفرعات بحال هكا كيكون واحد تابع لاخر. عندنا عاوتاني opposé. Les pouces sont portés par même axe. كيكونوا مقابلين مع بعضياتهم في لو ميم اكس بحال هكا واحد مقابل مع الاخر. عندنا vertical. Sur l'axe principal sont insérés plusieurs filaments. في داك l'axe principal كيكونوا عندنا عدة تفرعات بحال ما كنشوفوا هنايا. وندوزو لاخر نوع dictome. La cellule apicale se divise par mitose en deux axes identiques qui contient à croître simultanément à la même vitesse et toujours même long. هنا هذيك لا سيلول كتنقسم لنا par mitose en deux axes identiques واحد deux axes متشابهين
وبجوجهم كيتم النمو ديالهم في نفس السرعه وعندهم نفس الطول. بحال ما كنشوفوا هنايا هما عندنا دو زاكس ومتشابهين وكيتم النمو ديالهم في نفس المده وبنفس السرعه، كيكونوا متشابهين. دابا غادي نشوفوا لي زورغان دو فيكساسيون. هادوك لي زورغان ديال التثبيت، كاين عندنا لا سيلول بازال والغيزويد والكرامبون والديسك. اما بالنسبه لي زورغان دوبسوربسيون هما اللي ديال الامتصاص، هما كيف ما كتشوفوا في الشكل. انا ما غاديش نتعمق في هادشي حيت هذا غير كريزومي. المهم تشوفوا البوليكوب وديك الساعه غادي تلقاو الديفينيسيون ديال كل وحده وكيفاش. وهنا عندنا لو ستولون اللي هو من لي زورغان دو بروباغاسيون، زعما ديال الانتشار. غادي نحبس الفيديو هنايا، كنتمنى نكون فدتكم، ولا لقيتو شي اشكال خليوه ليا اسفل الفيديو في التعاليق.